ayan. Boracay kami guys. Kasi namimiss naman yung Boracay. Shoutout sa ating mga kasamahan dyan guys. Hello guys! Welcome to my vlog guys. Yay! Grabe na naging maglalabla. Grabe yung pupunta. Guys. Grabe na ginayan. Uy! Lumang ito boy. Guys, papunta kami ng Boracay. Pag-Boracay tayo guys. Geng geng! Hutyo! Malapit na kami sa Boracay. Outfit check ano? Outfit check! Outfit check guys! Outfit check guys! Joke! May ini-vlog ni si... Guys! Nasa Boracay kami guys! Ito pala yung Boracay guys, sobrang ganda pala dito guys oh. Yan. Ganda pala ng Boracay guys. Boracay dol? First time mo rin sa Boracay? First time din namin eh oh. Yan. Ito pala yung Boracay guys. Yan. What's up guys? Wow, I like muscle ha? Guys, ito na pala yung Boracay guys. Sobrang ganda ng Boracay. Ayan, shoutout sa ating mga tropa dyan. Yay! Oscar ng Boracay. Yay! My loves. Sige, gawin nyo dyan. Ako lang ba taga-video? Ako yung taga-video eh. Guys, kasi